जितने जेलों में डाले हम तैयार हैं, हम पे आंसू गैस चलाएं हम तैयार हैं, हम पे रबड़ की गोलियां चलाएं हम चलने को तैयार हैं। अब हमारी कुर्बानी हमारे बच्चों के तो काम आ जाएगी, हमारी नस्लों के काम आ जाएगी। तारक बशीर चीमा है जिसने पहले भी एक ही खानदान के टुकड़े कर दिए हैं और खुद लौटा है, 5 अरब में बिका हुआ है। ये अब अपने हल्के में जाएगा तो किसान इताद इसको देखेगा कि कैसे अपने डेरे में बैठेगा, और किसान इताद देखेगा कि हमारे किसानों के वोट ये तारक बशीर चीमा कैसे लेकर आएगा। इसके आखिरी दिन गिने हुए हैं असेंबली में, ये जिंदगी भर असेंबली में नहीं आ सकेगा। ये किसानों का दुश्मन है, किसान इसे बिल्कुल रिजेक्ट कर चुके हैं। वोट तो हमारे ही है ना, वोट तो किसानों के ही लेकर आएगा ना, कहाँ से लेगा? जिसने किसानों को गाली निकाली है, इसने हमारे चेयरमैन को डिग्रेड करने की कोशिश की है, हमने इसको डिग्रेड कर दिया है। ये सारी जिंदगी अब ये तरसता रहेगा कि मैं MNA बनूंगा। हम किसान इसको वोट नहीं देंगे, हम इसके डेरे के सामने इसको गालियां निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। किसानों को तीसरा दिन है यहाँ इस्लामाबाद में धरना दिए। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर आपके मुतालबात क्यों नहीं सुने जा रहे? 3 दिन हो गए हैं आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या कह रही है हुकूमत? भाई इधर अगर कोई ज़राअत को जानने वाला वज़ीर आज़म होता, अगर कोई मुहिब्बे वतन वज़ीर आज़म होता तो मुल्क की 80% आबादी ज़राअत से खाना खाती है। मुल्क में 80% आबादी किसानों की है। मुल्क में 15 करोड़ किसान हैं और 15 करोड़ किसानों के नुमाइंदे इधर आए हैं। उनकी बात सुनने के लिए एक इंडस्ट्रियल वज़ीर आज़म है, उसको ये पता ही नहीं कि मुल्क से मैं कैसी वफा कर रहा हूँ। 15 करोड़ वालों की बात सुनने को तैयार नहीं है। इधर कोई हम अपने लिए कुछ चीज़ नहीं मांगने आए, ना हम कोई बकारी हैं कि हम इसे भीख मांगने हैं। हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह हमें देता है। हमेशा इन्होंने किसानों को लूटा है, किसानों को फसलों का रेट नहीं देते। जब फसल तैयार होती है तो उसका रेट आधा रह जाता है। मेरे भाइयों, हमें खाद नहीं मिल रही, माफिया हुकूमत से बढ़ गया है और माफिया हुकूमत से मिल चुका। अच्छा मुझे ये बताएं, 3 दिन हो गए, कल भी मुतालबात के लिए गए आप, आज भी ये खबरें आ रही हैं, हुकूमत कहती क्या आपको, क्या कह के बेच रही है वापस? हुकूमत यही कहती है कि हम आपसे जालमाना बिल लेते रहेंगे और हम अपनी ज़मीनें बेचकर इनको बिल देते रहे हैं। अब हम क्यों बेचेंगे ज़मीनें? अब हम उठ खड़े हुए हैं, अपनी बात उठाएंगे। हमने अपने जानवर बेचकर इनको बिल दिए हैं। बारिशों की वजह से ट्यूबवेल बंद है, लेकिन इसके बावजूद 2-2 लाख रुपया हमारे ट्यूबवेलों का बिल है। अब कहाँ से अदा करें? हमारी फसलों की कीमत नहीं है, हम हमारे बच्चे रोल जाएंगे, स्कूलों की फीसें देने के लिए पैसे नहीं हैं, और ये वापडा के जालमाना बिल। हम कहते हैं जो दुनिया में है, 1 यूनिट का 1 रेट हमसे ले लो, हमसे मुकर्रर कर लो कि 1 यूनिट का रेट हम आपसे ये लेंगे। हमारा भाई ये कोई गलत मुतालबा है? हमको पता ही नहीं होता कि हमारा अगला महीने का बिल क्या आना है। जब बिल आता है तो हम सार पढ़ के बैठ जाते हैं कि अगर बिल नहीं देंगे ये हमारा ट्रांसफार्मर उतार लेंगे, हमारा मीटर काट देंगे, हमारे जानवर। अच्छा मुझे ये बताएं, कल आप गए थे मुतालबात के लिए, आपको धमकियाँ दी गई, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई, क्या कहते हैं? मुतालबात नहीं माने बैठे रहे आप? वो तारक बशीर चीमा है जिसने पहले भी एक ही खानदान के टुकड़े कर दिए हैं और खुद लौटा है, 5 अरब में बिका हुआ है। ये अब अपने हल्के में जाएगा तो किसान इताद इसको देखेगा कि कैसे अपने डेरे में बैठेगा, और किसान इताद देखेगा कि हमारे किसानों के वोट ये तारक बशीर चीमा कैसे लेकर आएगा। इसके आखिरी दिन गिने हुए हैं असेंबली में, ये जिंदगी भर असेंबली में नहीं आ सकेगा। ये किसानों का दुश्मन है, किसान इसे बिल्कुल रिजेक्ट कर चुके हैं। वोट तो हमारे ही है ना, वोट तो किसानों के ही लेकर आएगा ना, कहाँ से लेगा? जिसने किसानों को गाली निकाली है, इसने हमारे चेयरमैन को डिग्रेड करने की कोशिश की है, हमने इसको डिग्रेड कर दिया है।
یہ ساری زندگی اب یہ ترستا رہے گا کہ میں MNA بنوں گا. ہم کسان اس کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم اس کے ڈیرے کے سامنے اس کو گالیاں نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. اب رانا ثناءاللہ نے ہمیں لولی پاپ دیا ہوا ہے کہ میں وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو حق لے کر دوں گا. بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بل نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں بل دیتے ہیں, لیکن ہمیں بتا دو کہ 1 یونٹ کا 1 ریٹ لو. اب 1 یونٹ پہ بھائی کیا بات ہے, 1 یونٹ کا ریٹ بھی ہم دے رہے ہیں اور اس پہ 17 ٹیکس ہے, MD ٹیکس ہے, GST ٹیکس ہے, فیول پرائس ٹیکس. اچھا وزیر اعظم الیکٹریسٹی ٹیکس ہے. یہ بتا دیں وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف, انہیں نہیں پتا کہ یہاں ہزاروں کسان بیٹھے ہیں, انہوں نے بلایا کسی کو کہ آئیں آپ کے مطالبات سنتے ہیں, مطالبات حل کرتے ہیں, کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہو آپ؟ میاں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھا ہم نے احتجاج کیا تھا لاہور اسمبلی میں, میاں شہباز شریف ہمارے ساتھ آئے تھے اسلام آباد میں, اور اس اسلام آباد میں خواجہ اعظم منسٹر تھا اس وقت, اور یہی وزیر خزانہ تھا جو اب آج آیا ہے. ان کے ساتھ اس نے ہماری میٹنگ کروائی تھی. 5 روپے 35 پیسے اس نے ہمیں فی یونٹ کا زرعی ٹیول کا ریٹ مقرر کر دیا تھا. آج یہ بھول گیا ہے, یہ وہی وزیر اعظم ہے. آج اس کے مشیر اچھے نہیں ہیں, آج اس کے مشیر اچھے نہیں ہیں. ہم چوتھے دن کے ادھر آئے ہیں اور بیچارے کسان جنہیں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں مل رہی, جنہیں پانی نہیں مل رہا, جنہیں کھانا نہیں مل رہا, ابھی پیسے سے بھی کھانا پورا نہیں آ رہا یہاں سے, یہ کہاں جائیں, روڈوں پہ پڑے ہیں, اور یہ پھر مانگے گے کہ شیر کو ووٹ دو. اب ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا انہوں نے, یہ آتے ہی بھائی ہمارا مطالبہ تو اتنا کمزور ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم خریدار ہیں, ہم ایک چیز خرید رہے ہیں, ہمیں اس کا 1 ریٹ دے دیں, کیا ہم اتنے میں آپ کو دے دیں؟ مجھے بتائیں مطالبات بنوا کے ہی جانا ہے, واپس نہیں یہ جانا؟ بات پکی ہے. ہمیں جیلوں میں ڈالے ہم تیار ہیں, ہم پہ آنسو گیس چلائیں ہم تیار ہیں, ہم پہ ربڑ کی گولیاں چلائیں ہم چلنے کو تیار ہیں. اب ہماری قربانی ہمارے بچوں کے تو کام آ جائے گی, ہماری نسلوں کے کام آ جائے گی. ہمارا ملک زرعی ملک بن جائے گا. ہمارا ملک جب زرعی ملک بنے گا تو ہمارا ملک قرضے اتار لے گا انشاءاللہ تعالی. ہم ملک کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی ناظرین, آپ نے ان کی بات سنی. ابھی تک حکومت کوئی ان کے مطالبات نہیں سن رہے, نہ مطالبات مان رہے ہیں. ان کا کہنا ہے یہ بھی یہاں بیٹھیں گے, اپنے مطالبات بنوا کے جائیں گے, ورنہ واپس نہیں جائیں گے. ہمیں جیلوں میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں, ہم پہ شیلنگ کرنی ہے تو کر لیں, ہم پہ گولیاں چلانی ہے چلا لیں, ہم پیچھے نہیں جائیں گے. یہ سچویشن ہے, یہ صورتحال ہے ابھی کی. آگے جاتے ہیں, مزید کسانوں سے بات کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. ہمیں جیلوں میں ڈالے ہم تیار ہیں, ہم پہ آنسو گیس چلائیں ہم تیار ہیں, ہم پہ ربڑ کی گولیاں چلائیں ہم چلنے کو تیار ہیں. اب ہماری قربانی ہمارے بچوں کے تو کام آ جائے گی, ہماری نسلوں کے کام آ جائے گی.